Salam alaikum, معكم قايد ليزا, étudiante en master 1 chimie des produits naturels et des médicaments. في la vidéo تاع اليوم راح نهضروا على le module de chimie organique. كيفاش نقراه, كيفاش je surmonte les difficultés اللي نلقاهم في la chimie organique et surtout c'est quoi la bonne méthode باش ندير de bonnes notes. Il y a pas très longtemps, درت un post sur Facebook où نسقسيت des étudiants كيفاش تجيكم l'organique, c'est quoi les difficultés اللي تصوبوها في le module وكيفاش مولفين تقراوها. Les expressions اللي كانوا يتعاودوا بزاف c'est que organique حفاظة, organique صايبة, فيها بزاف les mécanismes, 75% حفاظة, 25% فهمة. Et il y avait même اللي كانوا يقولوا لي organique intéressante بصح ما نديش فيها, قريتها وما ديتش. Et peut-être que même نتوما اللي راكو تسمعوا فيها à ce moment بالك عندكم le même avis ولا قولولي en commentaire carrément c'est quoi votre avis ou c'était quoi votre avis, parce que j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous allez changer de perspective et surtout يولي عندكم une méthode claire et efficace. في la vidéo راح نشوفوا 3 points. راح ندلكم deux ou 3 raisons اللي راح نخلوكم تقراو l'organique. En bas, la deuxième partie راح ندلكم 10 astuces pour avoir de bonnes notes l'organique. Et finalement راح نمدلكم mes recommandations de livres, de chaînes YouTube et de sites. وتاني إلا عندكم des questions, n'hésitez pas à les mettre لتحت في les commentaires. Je vais y répondre Inch'Allah. Commençons par la première partie. Why should I study organic chemistry? علاش نقرا la chimie organique? La première raison, la plus évidente, c'est que حنايا en tant qu'étudiant مادا بينا كامل ندودو بنوت, نطلعو العام sans problème, يكون عندنا un bon cursus, un bon classement. Donc, أنا كي نقرا l'organique اللي عندها généralement un coefficient élevé, راح تعاوني باش ندي une meilleure moyenne, un meilleur cursus, un meilleur classement, etc. Parce que sûrement vous avez remarqué, des fois même de bonnes notes, même d'excellentes notes, d'autres modules, تجي organique تهبطنا la moyenne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la première raison, les organique, c'est pour avoir une bonne moyenne, un bon cursus, etc. La deuxième raison, c'est le chiffre. 9 millions. 9 millions de quoi? Alors, 9 millions, c'est 9 millions de composés organiques. Et je précise que c'est un chiffre approximatif, il y a beaucoup plus que ça. On peut soi-disant classer ces composés sous plusieurs catégories, comme molécules hydrocarbures, molécules toxiques, molécules principes actifs, t'as les médicaments, molécules du corps humain, etc. Donc, quand vous maîtrisez les bases de la chimie organique et vous maîtrisez certaines de ces catégories, راح يكون عندك l'accès à plusieurs domaines et la possibilité de travailler avec شحال من domaines. Je cite la pharmacie, la médecine, tout ce qui est pétrole, la recherche et le développement. Sans trop tarder à la partie, نجوزو directement للمفيد اللي هي la partie des astuces, tips. La première astuce ou le premier conseil اللي راح نمدوه لكم c'est change your mindset. واش معناتها change your mindset؟ بدل العقلية. Je m'explique. Chaque année كانوا كاينين des modules يقولونا impossible طلعوهم, دير جنحتين وطير يا ربي تدي 10. Alors لازم تعرفوا que اللي يقولك هكذا راه يحكي على sa propre expérience ou son propre problème. C'est pas parce que كاين un module اللي كامل الناس ما تطلعوش alors أنا ثان ما راحش نطلعو. Et je me mets dans ma tête que ما نعيش même pas روحي باش نقراه. Alors, personnellement, كيفاش بدلت العقلية؟ كل ما يهضروا لي على un module comme quoi impossible ولا le prof jamais te donne نحط بيني وبين روحي هذاك le module comme challenge. Je me dis que مهما كان الحال لازم نفهم هذاك le module ونطلعو. Alors بهذا التخمام قدرت نطلع شحال من module soi-disant impossible وكاين même اللي طلعتهم d'excellentes notes كيما l'analytique, cinétique, quantique, organique. Et je vous dis pas ça pour rien, mais باش نبين لكم بلي كلش يبدا une pensée, la pensée tous les plans والبلان هذاك تخدم عليه حتى يولي réalité. La deuxième astuce c'est start small. ابداو بالساهل.
J'insiste vraiment sur ce point. Je vous donne un exemple pour mieux expliquer. En L3 قرينا على les carbonyles. Donc أنا ما نروحش نقراهم alors que أنا ما عنديش les notions d'électronégativité, euh, d'effet inductif, les charges partielles, les protons labiles, les réactions d'adhésion et même la nomenclature. Parce que راح نلقى روحي راني نقرا pour rien et j'avance que peu. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant de نقرا les notions avancées, on نروح نعاود les toutes premières notions. Ce qui me mène à notre troisième astuce, اللي هي review your old notes. Révisez les cahiers تاعكم القدم ou les résumés تاني. Il est très important de garder une copie de nos résumés et de nos cahiers. Même si nous il faut toujours garder une copie. Parce que, premièrement, les notions اللي هضرنا عليهم قبل, l'électronégativité, la nomenclature, les toutes premières notions, c'est des notions des fois nous savons facilement. وتاني, il a remarqué tout le programme d'organique, c'est un programme continu. Qui te confirme le S1, le S2 هيجيك plus abordable. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que كل ما يكون عندك module d'organique, تروح تعاود réviser les résumés ou les cahiers des semestres d'avant. Donc, de préférence, on garde كامل nos notes de chimie organique. La quatrième astuce, c'est study with a friend. La plupart يقراو وحدهم, بصح في organique de préférence تقرا avec un ami. هذه بالك c'est une astuce اللي ما تخرجش على كامل الناس. Personnellement, كي بديت نقرا l'organique كنت نقراها وحدي. بصح خطرة, on est deux, صاحبتي m'a demandé de lui expliquer l'organique. Alors قعدنا بديت نفهمها, هذه SN1 parce que nucléophile faible, هنايا E2 parce que base forte, etc. بصح واش كان عجبني c'est que كانت تقولي SN1, ok, علاش ماشي SN2, E2, علاش ماشي E1, ونبداو نهضروا ونخمو حتى نصيبو une explication. C'est هاد les petits débats qui vont vous permettre de développer un esprit analytique. حس الملاحظة, تولي وحدك tu te poses كامل هذوك les questions possibles على un mécanisme وما تريبونديش aveuglement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille تقراو avec un ami parce que في la même réaction ما راحش يكون عندكم le même point de vue forcément. La cinquième astuce c'est don't memorize. Understand, don't memorize by heart. ما تحفظوش عن ظهر قلب. في la chimie organique, on entend souvent l'expression أحفظ تدي. Sachez que ce n'est pas la bonne méthode باش تدي de bonnes notes, بالك même c'est la pire des méthodes. C'est vrai que كاين des notions لازم نشفاو عليهم, بصح faut pas les apprendre tout bêtement. Parce que كي تكون في un examen و تكون حافظ, تنسى راحت عليك. بصح كي تكون فاهم, تلقى كيفاش تكمل ولا au moins تسيي. Dans quelques instants, راح نعطيكم la bonne méthode باش تشفاو على vos mécanismes. La sixième astuce, c'est use flashcards. ديروا les résumés ou la flashcards. Flashcards هذو c'est des résumés, بصح في كل ورقة تكتب qu'un seul mécanisme و les remarques عليه. أنا باش جيكونوميز الورق كنت ندير des résumés normal في ورقة نكتب شحال من mécanisme. نتوما bien sûr شوفوا واش خرج عليكم. Les résumés organiques ils sont primordiaux. لازم تدير des résumés ou la flashcards surtout كي يكون عندك بزاف les réactions. Voici un exemple d'un résumé les درتو أنا en L3. La réaction de Darzens ou la de Drazens, كل واحد كيفاش يسميها. Donc تكتبوا هكا le nom de la réaction, en bas تكتبوا la réaction simplifiée avec les groupes fonctionnels concernés et les réactifs. ما تكتبوش بلي molécules كبار, كتبوا غير بالR, زعما RCOH, RCOR. المهم ما تكتبوش بدي molécules كبار. On va dire de le mécanisme détaillé, les flèches et tout, ou les remarques تنزيدوهم. Même si كي تجيكم une remarque, روحوا كتبوها direct parce que قادر من بعد تنساهم, تصرالي شحال من خطرة. وثاني تحبوا même تزيدوا un exemple. Donc كيما راني كاتبه هنا, flashcards or study guides can be life saving. Je vous conseille vraiment des résumés. Donc voilà. La septième astuce, c'est la Active Writing Method. La chimie organique, c'est un module où il لازم تمشي يدك بزاف. Faut écrire toutes les informations possibles, surtout les mécanismes. نقولكم أنا كيفاش كنت ندير وانتوما vous l'adaptez selon vos préférences. La méthode هذه راح تخليك تفهم وتشفع على vos mécanismes en même temps.
On commence. الحاجة الأولى اللي نديرها je mets mon résumé قدامي و mon brouillon قدامي. نخير un mécanisme اللي راني حابة نقراه je le réécris في mon brouillon sans trop penser بلا ما نحوس نفهم ونكتبو كيما راه بلا ديتاي بلا فلاش et tout. ومن بعد واش ندير toujours في mon brouillon نسيي je réécris avec le mécanisme من la mémoire تاعي. Mais chaque étape du mécanisme لازم نكون فهمتها. ما نجوش une autre étape alors que أنا مانيش فاهمة اللي قبلها. Je prends comme exemple la réaction de Cannizzaro. نقلتها من الريزومي تاعي دوك نسيي نكتبها من لا ميموار تاعي. شفت في لا بروميير étape OH- ياتاكي ان كربونيل. نكتب لي رياكتيف نكتب لا فلاش تروح من OH- لو كربون دو كربونيل. بصح لازم نحوس نفهم علاش OH- attaque le carbone تاع RCOH. نسقسي مي زامي نسقسي لي بروف نحوس في الانترنت نحوس في كتابات حتى وين نلقى que OH- عنده charge totale négative le carbone du carbonyle عنده charge partielle positive donc c'est normal OH- il attaque le carbone du carbonyle. نكمل la deuxième étape شفيت عليها نكتبها ونفهمها. la troisième étape نسيتها نخزر الريزومي تاعي نكتبها من ثم ونسي نفهمها ونكمل شاك étape نسي نتفكرها نكتبها ونفهمها ainsi de suite حتى نكتب كامل le mécanisme. بصح مازال ما كملتش. Je refais tout ce que je viens de faire حتى نقدر نكتب le mécanisme sans regarder le résumé. Ne vous dites pas que راح تكتبوه 100 fois puisque كل ما تكتبوه كل ما تشفاو عليه كل ما تشفاو على plus d'étapes. Donc بهذه la méthode على fin راحين تلقاو رواحتكم فاهمين وشافين على le mécanisme. دوكا la 8e astuce اللي هي do all the assignments. ديروا كامل vos TD. على بالك كامل كرهنا من هذا le conseil وسمعناه بزاف. Mais حطيتو باش نسيست عليه parce que vraiment في le module d'organique la pratique d'exo est essentielle. Déjà que TD ما يكفيش, faut chercher plus d'exemples. Parce que même si تكون فاهم قادر 2 jours فاهم وشافي على لي ميكانيزم قادر 2 jours une semaine après تنساه surtout كي تكون تقرا sous pression وتقرا بزاف لي موديول. دونك باش تثبتوا المعلومه لي زيكزو وبلا ما نوصيكم على لي زيكزو. Et bien sûr on بعد راح نعطيكم des livres ou des sites وين تلقاو des زيكزو. ودوكا نجوزو the right way to study your reactions, la bonne méthode pour apprendre vos mécanismes. Donc, راح نعطيكم le cheminement exact à ce que je juge être une bonne méthode pour apprendre ces mécanismes. رايحين même نتلاقاو بلي astuces اللي عطيته لكم قبل هكا باش تعرفوا وقتاش vous les appliquez. La méthode هذه فيها 3 étapes. L'étape الأولى c'est understand. ومن بعد memorize ومن بعد à la fin تجي practice. نبداو ب understand. La partie هذه تاع understand داخله في كي تقرا le cours تاعك. دايما سقسي لو pourquoi دايما سقسي علاش même les notions théoriques زعما راكو قريتو في لو كور لي في اندكتيف لو بروف يجي يمدلك اون ليست ويقول لك apprendre par cœur بصح نو انت سقسيه علاش قولو علاش كاين هذا لوردر اكزاكتومون. وثاني ما تسناش لو بروف يمدلك كلش انت لازم تحوس باسكو كي تعرف لو pourquoi تولي هذيك لافورماسيون تجيك لوجيك والعفسه لوجيك المخ يشفع عليها. Et encore لازم تعرفوا que كاين des exceptions même avec les règles. Je prends comme exemple la règle de Markovnikov. واش تقولك la règle de Markovnikov تقولك le proton H+ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné une addition électrophile. D'accord, فهمنا وشنو هي la règle de Markovnikov. دوكا قبل ما نابليكيها لازم نسقسي روحي. C'est quoi le but derrière cette règle? What's the aim behind it? Eh bien, la règle de Markovnikov, le but c'est d'avoir un intermédiaire ou un carbocation le plus stable. Donc, نشوفوا هاد la réaction. عندنا alcène plus HBr. C'est une addition électrophile. على حسب la règle de Markovnikov. Le produit majoritaire, c'est lequel? A ou la B? قلنا Markovnikov, le H, le proton, se fixe sur le carbone le plus majoritaire.
Donc, à l'hsab Markovnikov, le produit majoritaire, c'est le produit A. D'accord. Ça fait la réaction exactement, le produit majoritaire, c'est le produit B. علاش? La réponse est facile. قلنا Markovnikov يحوس على l'intermédiaire le plus stable. Eh bien, حنا ثاني نحوسوا على l'intermédiaire le plus stable. في هذا le cas, la règle de Markovnikov ما تخرجش علينا. Parce que quand on applique la règle de Markovnikov, راح تمدلك un intermédiaire, un carbocation secondaire. Alors que كاين possibilité باش يولي عندي un carbocation tertiaire. هاوليك le mécanisme en détail. Pour les curieux, هنا يصرى un réarrangement de carbocation. مع الأول يكون عندنا un carbocation secondaire, on bat le H. Le H تاع le carbone voisin, il se fixe على le plus هذا ويولي عندنا un carbocation tertiaire. Donc ce sera une transposition ou là un réarrangement de carbocation. Donc ce que je veux dire كامل من هذا understand, et j'espère que فهمتوا بلي لازم تكونوا curieux. وما تتقبلوش كامل المعلومات بلا ما تسقسوا pourquoi et même في les règles عندكم الحق تشكوا وتحوسوا علاش. En بعد la deuxième étape تاع the right method c'est memorize. على بالي vous allez vous dire واش بها الطفلة هذه مصباح تقولنا don't memorize ودوكا ولات تقولنا memorize. بصح استناو كاين memorize من memorize. كاين memorize وين نحفظوا كلمة بغاء وكاين memorize اللي يجي après understand. كيفاش يصرى هذا memorize؟ الحاجة الأولى اللي نديروها نخدمو active handwriting method كيما تفهمنا عليها من قبل. ومن بعد وشنو تاني use the R functional group to find a pattern. Je m'explique. The R functional group تما خدمو بالR. ما تكتبوش كي تجو تحفظوا ما تخدموش بلي موليكول كبار زعما كتبوا هكا RCOR ROR ROH. ديجا باش تجيكم الحفاظة plus simple وتاني to find a pattern. واش قصدي to find a pattern؟ نعطيكم exemple. راكو حفظتوا la réaction carbonyl plus ROH. فهمتوها حفظناها et tout. Le R تاع ROH قادر يكون n'importe quel atome. إلا le R هذاك c'est un H. La réaction تاعنا كيفاش تولي؟ carbonyl plus HOH اللي هي H2O. Donc انت تلقى روحك راك حافظ l'addition nucléophile de l'eau sur un carbonyl. وإلا هذاك le R c'est une chaîne carbonée زعما C2H5 يولي عندنا C2H5OH اللي هو un alcool. Donc la réaction تاعنا تولي carbonyl plus C2H5OH وانت تولي حافظ la réaction d'addition nucléophile d'un alcool. Voilà. Donc بهذا la méthode تاع R انت en réalité تقرا un seul mécanisme بصح راك حافظ ولا راك تعرف شحال من ميكانيزم اللي يتشابهوا. وثاني كاينه حاجه study for 20 minutes. 20 minutes c'est largement suffisant. في قاعده وحده ما تقراوش بزاف هكا باش ما تكرهوش سورتو كي تكونوا غير كيما بديتو. ومن بعد وشنو تاني check your flashcards. هذوك flashcards اللي كتبناهم لازم وين تروحوا تدوهم معكم وتسيو تضربوا عليهم طلا كي يكون عندكم ان كرو ولا كي تكونوا في الكوس ولا كي تكونوا مع فوزامي جبدوا فلاش كارت هذوك وشوفوهم. وشنو ثاني avoid short term study. جماعه اورغانيك سي با ان موديول اللي تقراه لا في ولا تقراه اون سيمين على لافونس تدي فيه. لازم دي الديبي وانت معاه وتسيي قدر المستطاع باش تكون اجور في لي تي دي. وثاني focus on quality not quantity. de préférence من الديبي فهموا كلش بيان وصحيح وكل معلومة تتعلموها فيريفيو بلي صحيحة ما تعمروش راسكم برك و دي فوا ميم تعمروه بدي انفورماسيون غالطين وهكاك سا سير ريان راح يولي راح تقولوا vous n'allez pas avoir une bonne base في la chimie organique. ومن بعد الحاجة la dernière des choses c'est make it memorable. كي تكونوا تحفظوا هذيك الحفاظة وبيان سور راني نهضر على الحفاظة اللي تجي ابري اندرستاند. هذيك الحفاظة ميك ات فان. خدموا بلي كولور. نشفى وحده في فيسبوك قالت لي انا نخدم بلي كولور كل رياكسيون بون كولور.
دونك تقدروا ديروا هكا ولا تقدروا ديروا دي كود كلمات هكا غير نتوما اللي تفهموهم، تقدروا ميم ديروا دي بلاك. المهم عفسه تعاونكم باش ما تديكوديوش وباش تجيكم الحفاظه سهله. ومن بعد وصلنا لا dernière étape من the right way to study اللي هي practice. كيما قلنا من قبل لازم ديروا بزاف لي زيكسو، ديروا كامل فو تيدي، تحوسوا على لي زيكزامان دو فو بروف، لي زيكزامان دي زوتر يونيفرسيتي، تحوسوا لي زيكزو في الانترنت في كتابات اتسيتيرا. وثاني كل سمانه سيو كيفاش تلقاو هكا ان بتي مومون بور لورغانيك باش تريفيزيو كامل واش درتو لو لون دو لا سيمين من كور من تيدي، وعاودوا قراو لي ريزومي تاعكم اتسيتيرا. اي فوالا. وثاني كاينه حاجه exercez-vous avec des exos résolus باش كل ما تحصلوا تشوفوا علاش ما خرجت لكمش كيما لا سوليوشن، وين غلطتوا، علاش ما درش كيما نتوما وانتوما علاش ما درتوش كيما هو. وثاني je vous encourage باش تسقسوا vos profs علاش دار هكا وماشي هكا. vous avez tout le droit d'être curieux. En بعد la 10e et la dernière astuce c'est educate yourself on organic chemistry. روحوا قراو كتابات ولا ماشي اوبليجي كتابات، بداو بدي زارتيكل هكا تولي تعجبكم الاورغانيك وتعرفوا علاش راكو تقراوها، وين نلقاوها في نوفي كوتيديان، وشنو هما لي زابليكاسيون تاعها، لامبورطونس تاعها اي تو. اي بيان سور ما نقولكمش قراو كتابات سون كو جو دون دي سيت وين تلقاو دي ليفر، وميم تقدروا تسمعوا نو بودكاست اوزون بودكاست وين رانا دائما نسامبليفيو لا شيمي ونسيو ونبينوا لامبورطونس تاعها. avant ما نعطيكم لي ليفر on va résumer un peu les astuces اللي شفناهم كامل. قلنا change your mindset، بدل العقلية، ديروا لا شيمي اورغانيك comme votre challenge وقراوها، ديروا tout votre possible. ومن بعد start small، بداو بالساهل، ما تروحوش تقراو لي نوسيون افونسي alors que نتوما ماشي فاهمين les toutes premières notions. review your old notes، كل ما يكون عندكم اورغانيك في لو سيمستر روحوا عاودوا الاورغانيك تاع لو سيمستر d'avant. La quatrième astuce c'est study with a friend، قراو مع صحابكم هكا باش تتبادلوا الآراء على لي ميكانيزم. don't memorize، ما تحفظوش كلش عن ظهر قلب. use flashcards، خدموا بلي ريزومي، لازم لي ريزومي. active writing method، قلنا لازم تكتبوا كامل لي زانفورماسيون. do all the assignments، خدموا كامل فو تي دي، زيدوا حوسوا على لي زيكزو، حوسوا على لي زيكزامان. ومن بعد مديت لكم the right way to study your reactions ولا your mechanisms، فيها 3 étapes قلنا understand, memorize و practice. et finalement قلت لكم educate yourself on organic chemistry، اقراو كتابات، اقراو des articles. دوك نجوزو la 3e partie وين راح نمد لكم mes recommandations de livres, de sites etc. et même de chaîne YouTube. نبداو بلو premier livre اللي هو هذا cours de chimie organique. C'est un livre de 2 auteurs algériens, professeur A. Boukharou et docteur D. Hamish. Donc هذا c'est un livre pour les débutants. Vraiment هذا c'est le livre اللي بديت به organique، عجبني بزاف، عاوني بزاف surtout في le SM على la nomenclature, les effets électroniques كلش. vraiment la stéréochimie أنا عجبني بزاف. أنا كتبت هنا level pour les débutants covers S1 et S2. donc كي نكتبكم S1 معناتها لو سيمستر وين قريتو l'organique pour la première fois. هذا الليفر شريته من les éditions page bleue من les éditions page bleue pour les étudiants اللي يقراو في USTHB ولا في باب زوار. les éditions page bleue جايين في اسماعيلية فصح. ومن بعد ذاتيك le deuxième livre اللي عاوني ثاني c'est le mini manuel de chimie organique. C'est un livre de Lunod. Le niveau c'est pour les débutants. Alors, je l'ai découvert le S2 بصح فيه le S1 ou le S2 et vraiment le S2 عاوني بزاف et يفهموا très bien les mécanismes وفيها même les mécanismes de base وفيها même des exos et je pense qu'ils sont résolus. Continuons. Le troisième livre c'est 25 fiches de chimie organique. هذا ثاني تقدروا تبداو به la chimie organique. فيه كلش vraiment من tout début، يهضر على les liaisons chimiques, les orbitales. كتبت هنا covers S1 et S2.
En bas, les livres de Paul Arnaud, c'est des livres que je n'ai pas à vous introduire. C'est des livres très connus كاينين في la bibliothèque universitaire. D'ailleurs, les livres اللي قلت لهم donc jusqu'à présent, c'est des livres اللي تلقاهم في la bibliothèque universitaire. Les livres هادو تاع Paul Arnaud واش يعجبني فيهم c'est que le cours est détaillé وتاني تلقاو فيه des exos résolus. En bas كاين هذا le livre chimie organique, stéréochimie, entité réactive et réaction. Le livre, je l'ai découvert récemment parce qu'il y a un module de stéréochimie en M1. Level كتبت هنا quite advanced parce que vraiment il détaille بزاف. بصح كي شفت في الاخر كي شفت le contenu تاعو لقيت بلي فيه même le S1, le S2 et même le S3 على les carbonyles et tout. Donc إلا حبيتو تفهموا très bien l'organique, je vous conseille ce livre. En bas كاين هذا chimie organique maxi fiche. هذا ثاني c'est des fiches. هذا vraiment c'est pour les curieux, عنده un contenu très diversifié ou même très détaillé. Donc pour un début, je vous conseille pas هذا. En bas كاين هذا le livre chimie organique, tout le cours en fiche. هذا personnellement ما قريتش به بصح le prof تاع chimie organique en L3 كان يقرينا به. Donc على بالي بلي le programme تاع L3 راهو كاين في هذا le livre. بصح انا عجبني بزاف لدوك مازالني نحوس عليه. فيه 125 exercices corrigés ou 210 fiches de cours. En bas, le dernier livre que je vais vous recommander, c'est le livre de chimie organique. Vraiment, c'est un trésor. Qu'il y ait en français ou qu'il y ait en anglais, niveau avancé. Le livre, c'est que يعلمك le mécanisme. يفهمك le mécanisme. بصح يقولك l'application تاعو في la chimie ou في la vie quotidienne. وثاني في la chimie في la vie quotidienne ويهضر بزاف على la synthèse تاني. ومن بعد دوكا راح نعطيكم des recommandations de chaînes YouTube. خيرت هذو les trois bien sûr كاين sûrement كاين plus que ça. D'ailleurs il y a عندكم une chaîne YouTube que vous recommandez ou là un livre, même des livres حطوهم لي في les commentaires باش يستفادوا كامل الناس. La première chaîne YouTube c'est Léa Forsyth. هذه Léa Forsyth تحكم لك un mécanisme compliqué vraiment, t'expliquer en détail بصح de façon simplifiée. Donc هذا واش عجبني في Léa Forsyth. وثاني عندها un site que je vais vous montrer plus tard. Donc definitely check this YouTube channel Léa Forsyth. En bas la deuxième chaîne YouTube c'est Khan Academy. Normalement كامل تعرفوها فيها بزاف les modules و ici détaillé كلش où ils expliquent très bien. En bas واش ثاني The Organic Chemistry Tutor. هذا كي تدخلوا la chaîne YouTube تاعو روحوا حوسوا playlist Organic Chemistry تلقاو vraiment il explique tout le début, l'électronégativité, la nomenclature et tout. Donc la playlist تاعو تاع l'organique vraiment واش نقول elle est assez complète. Mes recommandations de sites. Le premier site هو université en ligne. Pour les liens راح نخليهم en barre de description. Le premier site c'est université en ligne. فيه plusieurs modules كاين les maths, la physique, la biologie. نتوما روحوا خيروا chimie ومن بعد فيها la thermodynamique, فيها l'organique, cinétique. Les modules تاع الشيمي اللي كاينين هنا سي دي موديول ماشي مليح افونسي كيما هنا لورغانيك ماشي بزاف افونسي. كاين لا نومونكلاتور لا ستيريو ايزوميري تو بصح مليح كوم انتروداكسيون. وثاني واش كاين فيه ميم دي زيكزو ريزولو. دونك هذا لو سيت مليح باش تتعلموا دي جينيراليتي. لو دوزيام سيت سي ليا فورسايت اللي قلت اللي هضرت لكم عليها من قبل. عندها اون شين يوتيوب و عندها ميم ان سيت. غير كي تدخلوا تلقاو هكا داونلود
télécharger les résumés عندها des résumés en chimie organique تقدروا تمبريميهم وكي تقراو l'organique تحطوهم قدامكم يعاونوكم بزاف. ومن بعد كاين un moteur de recherche pour les livres spécialement et surtout pour les livres scientifiques اللي هو Library Genesis. هكا تخرج لكم une barre de recherche نتوما روحوا كتبوا le livre qui vous intéresse ولا تقدروا تحوسوا par topics روحوا للtopics الفوق تلقاو شحال من موديول ولا من دومين كاين تكنولوجي ارت هاي الكيمستري روحوا الكيمستري دونك فوالا روحوا الكيمستري كاين اناليتيك كيميكال فارماكولوجي ومن بعد كاين اورغانيك كيمستري تلقاو لي ليفر qui concerne la chimie organique. ومن بعد كاين un autre moteur de recherche pour les livres fait 5 millions de livres e-book نتوما تحوسوا le livre qui vous intéresse ولا كتبوا غير organic chemistry ولا chemistry يخرج لكم beaucoup de livres. انا هذا العام راني نخدم بزاف بهذا لو سيت qui تقدروا vous téléchargez 5 livres par jour ou sinon vous inscrivez sur le site vous téléchargez 10 livres par jour gratuitement. En bas il y a le site aceorganicchemistry.com. c'est un site, c'est une banque de sujets en organique. Ils sont classés par semestre, qu'il y a organique 1, organique 2. En bas il y a la difficulté, qu'il y a easy, medium ou hard. Au ثاني كاين answers شغل الى كل sujet fait answer ولا لا. ومن بعد كاين le lien vers l'examen وثاني كاين تقدروا تخيروا التوبيك زعما على لا nomenclature على les alcènes على واش تحبوا. ومن بعد كاين le dernier site اللي personnellement ما خدمتش به c'est mécanisme movies بالك نتوما يفيدكم على حسب واش فهمت c'est des animations تاع les mécanismes de base كيما SN2 SN1 les additions تلقاو c'est des animations mécanisme movie. وثاني كاين واحد لو سيت اسمه نادية بولكراس. نادية بولكراس هذه normalement c'est une professeure algérienne عندها un livre en chimie organique وثاني عندها un livre en thermodynamique. Je vous conseille les deux. حوسوا عليهم normalement كاينين في l'OPU. ou pour le site تاعها عندها un site هايل بزاف فيه بزاف لي سوجي وقيلا اكثر من 500 وفيه des cours des résumés et des TP. donc definitely check it out. les liens تلقاهم bien sûr كامل en barre de description. donc voilà وصلنا la fin. merci beaucoup. J'espère que nous استفدتوا كامل et bien sûr il y a des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais y répondre ou même vous pouvez me contacter via mon email personnel lisaraito@gmail.com. il y a des conseils oui même des conseils كتبوهم لي. il y a des conseils في la chimie organique كتبوهم لي في le commentaire. il y a des questions على كاش mécanisme n'hésitez pas à me contacter. وثاني إلا فادوكم les astuces هادو قولوا لي update me بعثوا لي ايميل.